अस्सलाम वालेकुम। अलनूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की वीडियो का उन्वान है इस्लाम की रूह से पैगंबरों का शजरा नस्ब क्या है। इसके साथ ही इन्हीं पैगंबरों का शजरा नस्ब इंजील में क्या बयान किया गया है। कौन से पैगंबर किसकी औलाद और किसकी लड़ी से हैं। इस्लामी लिहाज से कई पैगंबरों के नाम वही हैं जो इल्हामी किताब इंजील में जिक्र किए हुए हैं। सिर्फ उन नामों को पुकारने में फ़र्क हो सकता है, बाकी तकरीबन सब के नाम एक जैसे ही हैं। ये वीडियो कुरान में बताए गए अंबिया अलैहिस्सलाम नाम और किस्सों के ऐन मुताबिक है। सबसे पहली चीज़ जो आप इस्लामिक वर्जन शजरा नसब में नोटिस करेंगे वो ये है कि इसमें मुख्तलिफ लोगों के इमेजेस या शक्लें नहीं बनाई गई, जैसे कि बाकी मज़ाहिब में अंबिया की शक्लें और इमेजेस बनाए जाते हैं। क्योंकि हकीकत यह है कि मुसलमान अंबिया की शक्लें या बुत बनाना पसंद नहीं करते, ना ही इसका हुक्म हमें इस्लाम देता है। ना तो हम मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इमेज या तस्वीर बनाते हैं और ना ही किसी और पैगंबर की, क्योंकि हम ये असूल सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही अप्लाई नहीं करते, बल्कि दूसरे अंबिया की इज़्ज़त व तकरीम भी हम मुसलमान इसी तरह करते हैं जैसे अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं। हम सिर्फ इनके नाम खुशखती से लिखना पसंद करते हैं, जिसको इंग्लिश में कैलीग्राफी कहते हैं। ईसाइयों की मुकद्दस किताब इंजील की तरह इस्लामिक शजरा नसब भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम से शुरू होता है, पहला मर्द और पहली औरत। इंजील मुकद्दस में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एडम और हवा अलैहिस्सलाम को ईव कहा गया है। एक और बड़ा इख्तिलाफ जो इंजील मुकद्दस और इस्लामिक कुरानिक शजरा नसब में है वो ये है कि इस्लामिक या कुरानिक शजरा में सिर्फ 25 अंबिया के बारे में तफसील से जिक्र मिलता है, जिन सब को अंबिया और रसूल ही बताया गया है, जबकि इंजील के चार्ट के मुताबिक लफ्ज़ पैगंबर ख़ास तौर पर सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एलिजा अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक पैगंबर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन यहूदियत और ईसाईयत की रूह से उनके बारे में ऐसा नहीं कहा गया। इस्लामी तालीमात के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम के दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, काबील और उनकी जुड़वा बहन अकलीमा, और दूसरी लड़ी से हजरत हाबील पैदा हुए और उनके साथ उनकी जुड़वा बहन लायोता पैदा हुई। इन दोनों लड़कों को इंजील मुकद्दस की रूह से एबल एंड केन कहा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील की शादी हाबील की बहन के साथ तय कर दी और हाबील की निस्बत काबील की जुड़वा बहन से तय कर दी, लेकिन इस कहानी के मुताबिक काबील इस रिश्ते के तय हो जाने पर खुश न था, क्योंकि उसकी अपनी जुड़वा बहन उसकी होने वाली बीवी से ज्यादा पुरकशिश और खूबसूरत थी, जिस वजह से वो खुद उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद था। यही वजह उसके दिल में नफरत पैदा करने और हसद पैदा करने का सबब बनी और उसके अपने भाई हाबील के खून में हाथ रंगने की भी वजह बनी। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ मजीद औलाद का सिलसिला हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद शुरू हुआ। ज्यादातर लोग कहते हैं कि अगर आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम पहले ह्यूमन बीइंग थे तो शीस अलैहिस्सलाम की शादी किससे तय पाई। मुख्तलिफ इब्राहिमी रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम की हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के अलावा भी बहुत सी औलादें थीं। इसी तरह शीस अलैहिस्सलाम की शादी एक गुमान गालिब के मुताबिक इन्हीं की एक बहन से तय पाई, लेकिन ज़्यादातर मुफक्किरीन या मौरखीन के मुताबिक जब हम बहुत शुरू की तारीख पर बात करते हैं तो हम उसके बारे में जो मिथ्स कायम हुई होती हैं उन्हीं के मुताबिक इन वाक़यात व हालात को बयान करने की कोशिश करते हैं, ना कि हकीकी तारीख को। सो हमें तफसीलात को बहरहाल वर्ड टू वर्ड होने से ताबीर नहीं करना चाहिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अगले बड़े पैगंबर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। इनको यही फजीलत इंजील मुकद्दस में भी दी गई है, मगर वहाँ इनका नाम एनोक या हनूक बताया गया है। हकीकत में तमाम नाम शीस अलैहिस्सलाम से लेकर इदरीस अलैहिस्सलाम तक हिब्रू बाइबल के नामों से भी मैच करते हैं। इसकी स्पेलिंग जो कि बुनियादी तौर पर अरबी में है, जिसकी वजह से इनमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जिन्होंने कलम या पेन का इस्तेमाल किया, और आप वो पहले इंसान थे जिन्होंने इल्म फल्कियात और साइंस तक रसाई हासिल की। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जद्द अमजद भी थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिनको नोआ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक बात आपने नोट की होगी कि नूह अलैहिस्सलाम का जो खाना है वो
باقی پچھلے خانوں سے بڑا کر کے دکھایا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ یہ اس لیے کہ ان پیغمبروں کو اولو العزم کہا گیا ہے، یہ پیغمبروں کی محرابیں ہیں۔ اولو العزمین کا مطلب ہے غیر متزلزل۔ باقی 25 میں سے ان 5 کو صرف خاص مقام عطا کیا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو عظیم کشتی بنانے والے کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، جس کی مدد سے انہوں نے لوگوں کو ایک بڑے طوفان سے بچایا۔ ان کے ساتھ اس کشتی میں کچھ اور لوگ اور جانوروں کا ایک گروپ بھی سوار ہوا۔ جو اس کشتی میں سوار ہوئے ان کی جان محفوظ رہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ایک اور اختلاف جو انجیل کے ورژن اور قرآن کے ورژن میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے صرف 3 ہی اس طوفان میں بچے تھے، جبکہ ان کا چوتھا بیٹا جو کہ سب سے بڑا تھا وہ اپنے کفر کے سبب ڈبو دیا گیا تھا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی، کیونکہ وہ دونوں آپ علیہ السلام کے پیغامات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اگلے 2 پیغمبروں ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، ان دونوں کا ذکر ہیبرو بائبل میں کہیں نہیں ملتا۔ ہود علیہ السلام نوح علیہ السلام کے نام ہیبرو کے ایک مختصر ذکر کردہ نسل سے مطابقت رکھتے ہیں، لیکن صالح علیہ السلام کا بالکل ذکر کہیں نہیں ملتا، جبکہ قرآن مجید میں ایک جامع قصہ بیان ہوا ہے ایک عرب قبیلے سمود کا، جنہوں نے صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ وہ انہیں اللہ کی نشانیاں دکھائیں۔ ان کی اس مانگ پر اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی کو معجزاتی طور پر پتھر میں سے ظاہر کیا، جو کہ ان کو ہر دوسرے دن دودھ مہیا کرتی تھی، لیکن ان لوگوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی، جس کی وجہ سے اس پوری قوم کو اپنے شہر سمیت ایک زوردار زلزلے کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اب ہم باقی 5 میں سے دوسرے محرابی پیغمبر پر آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو مسلمانوں کے علاوہ عیسائی اور یہودی بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہاں اس نقطے پر اس شجرہ سے ایک بہت ہی اہم تقسیم ہوتی ہے۔ یہاں قرآن اور انجیل میں کئی مختلف اختلافات ہیں مختلف واقعات کے بارے میں۔ دونوں کی روایات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، جن کو انجیل میں اشمائیل اور آئزک کہا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تمام عربوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں، جبکہ اسحاق علیہ السلام بنی اسرائیل کے آباء و اجداد ہیں۔ اسلامک روایات میں بہت سی ایسی باتیں اور واقعات ہیں جو کہ انجیل میں موجود نہیں ہیں، جیسے کہ بہت زیادہ معلومات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی ان کی کنعان کے علاقے کی طرف ہجرت سے پہلے کی باتیں، جن میں سے ایک مشہور ان کا آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ بھی ہے، جو کہ ان کے توحید کے پیغام پھیلانے کی وجہ سے بطور سزا اس وقت کے بادشاہ نمرود کے حکم پر ان کو دہتی ہوئی آگ میں منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا تھا، جو اللہ کے فضل و کرم سے گلزار بنا دی گئی اور وہ آگ میں سے خیریت و عافیت سے نکل آئے۔ ایک اور واقعہ جو قرآن اور انجیل دونوں میں ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا۔ انجیل کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے پیدا ہونے والے بیٹے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، جبکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے امان بخشی۔ اسلام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیغمبر بتایا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط کو بھی، جبکہ انجیل میں لوط کو لوط کہا گیا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ان کو سدوم اور عمورہ کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان کی قوم میں سب سے بڑی برائی یہ پائی جاتی تھی کہ ان کو عورتوں کے ساتھ کوئی رغبت نہیں تھی، بلکہ یہ مردوں میں دلچسپی اور کشش محسوس کرتے تھے، اس لیے ان کے شہروں سدوم اور عمورہ کو آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے تباہ و برباد کر دیا گیا، اور ان کی قوم کے ساتھ ان کی بیوی کو بھی ہلاک کر دیا گیا، جو اپنے خاوند کی نافرمان تھی اور اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ ان کی قوم کو انجیل میں ساڈم اور گمورہ بتایا گیا ہے۔ یہ کہانی دونوں جگہ تقریباً ایک جیسی ہی بتائی گئی ہے، جبکہ اسلامک روایات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق اور بہت سی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔
मुस्लिम अकीदे के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का में उनकी वालदा हाजरा के साथ अकेला छोड़ दिया। बाद में उन्होंने इकट्ठे खाना काबा की तामीर की, जो कि आज हम मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस जगह है। मुसलमान जब भी और जहाँ भी नमाज पढ़ते हैं उनका रुख खाना काबा की तरफ होता है। बैतुल्लाह का हज करना इस्लाम के सतूनों या 5 पिलर्स में से एक पिलर है, जो हर साहिब इस्तिताअत मर्दो जन को जिंदगी में एक बार करना फर्ज है। एक मशहूर वाक़या जो कि तब पेश आया जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़ा। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, हमारा ख्याल कौन रखेगा? जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उनको वहां अकेले छोड़ जाने के बाद वो इधर उधर पानी की तलाश में 2 पहाड़ों सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 दफ़ा दौड़ी। वो पानी ढूंढ रही थी। जब वो खाली हाथ इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आई, एक मोइज़ाती चश्मा अचानक हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के जमीन पर लगने से नमूदार हुआ, जिसका पानी बहुत जोरों शोर से बह रहा था। उन्होंने इसके गिर्द पत्थर रखे मगर पानी बहता चला जा रहा था। उन्होंने फरमाया, ज़मज़म, यानी रुक जा। इस मुकद्दस पानी को आब ज़मज़म के कुएं के नाम से जाना जाता है। अब हुज्जाज किराम दौरान हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की तरह 7 बार सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाते हैं, जिसको सही कहा जाता है, और इसके बाद वो इस कुएं से पानी पीते हैं। बाकी बाद में आने वाले तमाम पैगंबर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, सिवाय हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद उनका बेटा याकूब, जिसको इंजील जैकब लिखती है, और यूसुफ, जिसको जोसेफ कहती है। कुरान में बहुत से पैगंबरों का जिक्र है जो अक्सर एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते रहे। जब एक जगह से लोगों की मुखालफत का सामना करना पड़ता तो वो दूसरी जगह अल्लाह के हुक्म से हिजरत कर जाते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान में आसानुल कसस के नाम से याद किया जाता है। इस किस्से को कुरान बहुत ही तफसील से बयान करता है। कुछ इसी तरह की कहानी इंजील भी सुनाती है, थोड़ी ज्यादा तफसील के साथ। बुनियादी तौर पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इन सब में से यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके पसंदीदा औलाद थे, जबकि उनके बाकी बेटे उनसे हसद करते थे और उन्होंने उनको एक कुएं में फेंक कर खात्मा करना चाहा, जहां से वो आखिरकार मिस्र के गुलाम के तौर पर अजीज मिस्र के हाथों बेच दिए गए, जिसको इंजील पुतीफार के नाम से याद करती है। कई साल बाद अजीज मिस्र पुतीफार की बीवी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला हो गई। ईसाई रिवायात के मुताबिक पुतीफार की बीवी का नाम नहीं बताया गया, मगर इस्लामी रिवायात में इसका नाम जुलेखा बताया गया है। जुलेखा के हाथों यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में डाले गए। वहां इनको एक ऐसे आदमी के तौर पर जाना जाने लगा जो ख्वाबों की ताबीर या तावील बताता था। एक तवील स्टोरी का मुख्तसर अंजाम ये है कि उन्होंने फिरौन मिस्र के ख्वाब की ठीक ठीक ताबीर और उसका हल बता दिया। उसने खुश होकर उनकी सजा को माफ कर दिया, उनको जेल से निकाला और उनको नया अजीज मिस्र यानी मिस्र का वजीर आजम बना दिया। अगले 2 पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की शाख से नहीं हैं। इस्लाम की रूह से अयूब अलैहिस्सलाम, जिनको इंजील में जोब कहा गया है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के भाई इलियास की नस्ल से हैं। जबकि शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे की नस्ल में से थे, जिनको मदियन के नाम से जाना जाता है। अगरचे इस्लाम अरब में फैला, लेकिन 25 में से सिर्फ 4 नबियों के नाम ऐसे हैं जो वहां रहे। शुएब अलैहिस्सलाम उन 4 नबियों में से एक हैं जो वहां रहे। इनके अलावा बाकी हूद और साले हैं, जिनका मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया है। इनके बाद आते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अंदाजे के मुताबिक कुल 1,24,000 पैगंबर दुनिया में लोगों की हिदायत के लिए उतारे गए, मगर इनका तज़किरा अरबी रवायात में नहीं मिलता। बहुत से स्कॉलर्स का ख्याल है कि शुएब अलैहिस्सलाम ही वो आदमी हैं जिनका जिक्र इंजील में जेथेरो के नाम से किया गया है। ये मदियन की ज़मीन पर इस्लाम की तबलीग किया करते थे, जो कि जजीरा नुमा सीनियाई या सीनियाई पेनिनसुला में देखा जा सकता है। इनकी बेटी सफूरा, जिसको हिब्रू में जपूरा कहा जाता है, जो कि अगले बड़े पैगंबर इस्लाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी बनी। मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको इंग्लिश में मोजेस के नाम से जाना जाता है, ये उन 5 उलुल अज़म पैगंबरों में से हैं जिनको
پیغمبروں کی محرابیں کہا جاتا ہے۔ یہ ان میں سے تیسرے نمبر پر آتے ہیں اور ان کا نام قرآن میں کسی بھی نبی کی نسبت زیادہ تعداد میں لیا گیا ہے، جو کہ 135 دفعہ بنتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، جن کو انگلش میں ایرن کہا گیا ہے، یہ بنیادی طور پر ایک ہجرت کی کہانی ہے۔ اس کہانی کے بارے میں زیادہ تر لوگ جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار ان 4 پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کو مقدس کتاب اور شریعت دی گئی، جن میں سے قرآن ایک مقدس کتاب ہے۔ اس کے علاوہ باقی 3 اور مقدس کتابیں جن کو مسلمان مقدس کتابیں مانتے ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ تورات، جس کو تورا بھی کہا جاتا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تورات سے تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیت میں ایک بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کو یہودیت مذہب کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ 25 میں سے اگلے ایک پراسرار پیغمبر کی طرف آتے ہیں جن کو ذوالکفل علیہ السلام یا ذوالکفل علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو بہت سے اسکالرز نے پیغمبر نہیں بتایا۔ ان کا ذکر قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، مگر انجیل میں ان کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ ایک معروف نظریہ یہ ہے یہ وہی پیغمبر ہیں جن کو انجیل میں حزقیل علیہ السلام بتایا گیا ہے۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ شخص تھے جن کو بابل یا بیبیلون میں تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان کے نام کا مطلب ہے اونر آف دا ڈبل، یعنی 2 گنا زیادہ کا مالک۔ اس لسٹ میں اگلے اشخاص وہ ہیں جو نبی علیہ السلام تھے جن کو بادشاہ کا عنوان ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، انگلش میں ڈیوڈ اور سولومن، یہ دونوں باپ بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسل میں سے تھے، جس کو جوڈا بھی کہا جاتا ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کی اولاد سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو ایک خاص مقدس کتاب سے نوازا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی۔ انجیل میں اس کتاب کا نام سامس کہا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر دنیا اسلام کی صدی کے سب سے بڑے بادشاہوں میں ہوتا ہے، جو کہ سلطنت عثمانیہ میں ٹاپ پر شاندار سلیمان علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ اگلے پیغمبر ہیں الیاس علیہ السلام اور ان کے جانشین الیسع۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ دونوں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کو انجیل میں الائجہ اور الائشہ کہا گیا ہے۔ انجیل اور اسلام کی روح سے الیاس نے بہت سی پیشن گوئیاں اسرائیلی بادشاہ اہاب کے بارے میں کی۔ اسلام کی روح سے الیاس اکثر خضر علیہ السلام کے ساتھ منسلک رہتے تھے، اگرچہ ان کا نام قرآن مجید میں زیادہ ذکر نہیں ہوا۔ خضر کئی پیغمبروں کے دور میں ظاہر ہوئے، زیادہ تر الیاس کے ساتھ، جو کہ اصل میں خضر ہی ہیں۔ کچھ لوگ ان کو ایک نیک آدمی کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ باقی ان کو ایک مبلغ کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ الیاس علیہ السلام کو محرابی یا اولو العزم پیغمبروں میں شامل نہیں کیا جاتا۔ ان کو 1 یا 2 اہم پیغمبروں میں یہودیت شامل کرتی ہے، جبکہ دوسرے موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ایک اور نبی قرآن کی روح سے یونس علیہ السلام ہیں، جن کو انجیل جونا کہتی ہے۔ ان کو ایک دیو ہیکل مچھلی نے نگل لیا۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں زکریا علیہ السلام کی طرف۔ یہ دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام عیسائیت کے وصیت نامے میں ظاہر ہوئے، ہیبرو انجیل میں نہیں۔ زکریا علیہ السلام کو مبلغ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد بتایا گیا ہے۔ ان کو انجیلی وصیت کے مطابق جان باپٹسٹ کہا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق زکریا علیہ السلام کی بیوی بہن تھی ایک بڑے آدمی عمران کی۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، لیکن عمران کی وفات کے بعد مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر سایہ آ گئیں۔ مریم علیہ السلام کو عیسائیت میں میری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مریم علیہ السلام کو اسلام میں ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو عیسائیت میں جیزس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلام اور عیسائیت دونوں ہی یہ بتاتی ہیں کہ کنواری مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، جبکہ عیسائیت کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے اور نعوذ باللہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نعوذ باللہ بیٹے نہیں ہیں، بلکہ روح اللہ ہیں۔ اسلام اور قرآن کی روح سے ان کو مسیحا اور 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ ان کو تیسری الہامی کتاب مقدس انجیل عطا کی گئی۔
मुसलमानों का अकीदा भी यही है। असल इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अता की गई, मगर अब वो ख़त्म हो चुकी है क्योंकि ईसाइयों ने यहूदियों की तरह इस किताब में अल्लाह ताला के अहकामात को तब्दील कर दिया है और इसमें इनहराफ कर दिया है, जो कि 4 मुख्तलिफ इंजीलों पर मुश्तमिल है। दूसरी चीज़, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जो मुसलमानों का और ईसाइयों दोनों का अकीदा है कि वो आखिरी वक्त में दोबारा दुनिया में वापस आएंगे और दज्जाल को अपने हाथ से मारेंगे। अब आते हैं 5वें उलुल अज़म पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। इस्लामी अकीदे के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, जिसका मतलब है कि अब मोहर लग गई है कि कोई पैगंबर अब कभी नहीं आएगा। इनके बाद अब वही का सिलसिला मुकम्मल बंद हो गया है। अल्लाह ताला ने न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौथी मुकद्दस किताब यानी कुरान मजीद अता की, बल्कि इसकी हिफाजत का जिम्मा भी ता क़यामत तक खुद उठाया। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक कुरान सिर्फ एक इल्हामी किताब नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम है। इसमें कोई इनहराफ नहीं हो सकता। इसको कई ज़बानों में तर्जमा किया गया है। कुरान को लफ्ज़ ब लफ्ज़ अल्लाह के कलाम में लिखा गया है। ये अल्लाह ताला की तरफ से फसी व बलीग ज़बान अरबी में नाजिल हुई, ख़ास तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो व्यूअर्स, ये था कुरान और इंजील की रूह से अंबिया इकराम के शजरे नसब का एक डीप एनालिसिस। आपसे गुजारिश है कि इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।